Familia, bienvenido a la playa pública de BAYAHIBE. Welcome to BAYAHIBE Public Beach. Bienvenue la famille à la plage publique de BAYAHIBE. Today it's 25th September 2021. Aujourd'hui c'est le 25 septembre 2021. Ok, 25 de septiembre de 2021. Hace unos 32-33 grados Celsius. À peu près environ 32-33 degrés Celsius. La famille, il fait très chaud, je dis très chaud. Okay, it's really hot today, family. It's like 32 to 33 degrees Celsius today. And Playa de BAYAHIBE, Playa Pública de BAYAHIBE. Woo! Let's see what's happened. Let's see what's going on the beach. Vamos a ver qué se pasa en la playa. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la playa. Allí donde que estamos viendo ahora es el Hotel Hilton BAYAHIBE. Antes era el Dreams, Hilton La Romana. Antes era el Dream La Romana. C'était le Dreams La Romana, maintenant c'est le Hilton La Romana. This is all the gift shop area. The gift shop area es el área de los gift shops y restaurantes. Yo vine aquí. Ay, tranquilo. Mira. ¿Es lo que? Este Hilton. And the public beach. BAYAHIBE Public Beach. It's really hot, family. You can see the sun is pretty hot. That's what's going on at the beach of the Hilton Hotel. Vamos a ver qué pasó en la playa del Hilton. Vamos a ver qué pasa en la playa de Hilton. Hotel Hilton La Romana. Hilton La Romana. El Mar Caribe. This is the Caribbean Sea, family. The most beautiful sea in the world. It's good. Dile que lo agarre fuerte. Muy bien, Ricky. Ricky Martin. Mi nombre. Sí, family. This is the BAYAHIBE Public Beach. La plage publique de BAYAHIBE. I'm telling you, family, today is Saturday. It's 11 o'clock. There's so many people we got here. C'est samedi, la famille. Vous pouvez voir, il y a tant de monde. Il fait très chaud. Les gens viennent à la plage pour
se rafraîchit un peu. Familia, como lo pueden ver, hay mucha gente hoy. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Hoy sábado, 5 de septiembre. Dime, ¿está bien? Sí, caridad. Está bien, caridad. Oh. Dime. Today. Chao, chao. Hasta aquí llegamos, familia. Hasta la próxima. Ciao, ciao. C'est arrivé, la famille. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Woo.